হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল উষাস ব্লগে তোমাদের সকলকে স্বাগত। আজকে চলে এসেছি উইংস ট্যাটুতে নতুন একটা চমক নিয়ে, ট্যাটু নিয়ে। আজকের দিনে ভীষণ পপুলার হয়ে উঠেছে এই ট্যাটু। প্রত্যেকের হাতে ট্যাটু থাকা মানে বাধ্যতামূলক। ট্যাটু না থাকলে যেন নিজেকে কিছু কম কম মনে হয়। চলো আজকে জেনে নিই। হে গাইস, সকলে কেমন রয়েছে? আশা করছি সকলে ভালোই রয়েছে। আজকে আমি চলে এসেছি কাঠিয়ারে, একদম কাঠিয়ারে, রায়গঞ্জ ছেড়ে একদম কাঠিয়ারে। আমরা এখানে ঘুরতে এসেছিলাম। আর একটা দোকান খুলেছে, খুব সুন্দর ট্যাটু। কথাবার্তা বলে নিচ্ছি কী ধরনের প্রাইস রয়েছে, আর এখানে আসতে গেলে অ্যাড্রেস সব কিছু এভরিথিং তোমরা শুনে নাও ওর মুখ থেকে। আমরা সরাসরি তার মুখে আমরা শুনে নিচ্ছি। দিদিভাই, আপনার নাম কি? मेरा नाम पीयूषा राज है। হ্যাঁ, আর এখানে কি কি ধরনের ট্যাটু করা হয়, আর কি কি প্রাইস রয়েছে, আর কতটা টাইম লাগে ট্যাটু করতে, একটু বিস্তারিতভাবে যদি বলে থাকেন। तो सबसे पहले मतलब कि टाइम तो अगर छोटा भी टैटू बनाना है आपको तो टाइम लगेगा आपको मिनिमम आधा घंटा या 1 घंटा, और अगर बड़ा से बड़ा तो 2-3 घंटा तो मिनिमम लगता ही है टैटू बनाने में। और जहाँ तक प्राइस का बात है तो छोटा भी टैटू जो होता है वो स्टार्टिंग जो है 1000 से, क्योंकि एक तिल भी बनाते हैं तो उतना ही हर चीज़ लगता है, तो इसलिए वो स्टार्टिंग जो है 1000 से है। और ट्रेंडिंग डिज़ाइन यहाँ पर आपको जो भी जैसा भी चाहिए डिज़ाइन यहाँ पे वो बनता है, और सारे ट्रेंडिंग डिज़ाइन बनते हैं। করতে গেলে আমাদের সম্ভবত প্রথম অবস্থাতে ভয় লাগে যে আমাদের লাগবে কিনা, ইনফেকশন হবে কিনা, তো সেই ব্যাপারে যদি কিছু একটু বলে থাকেন। अगर बात किया जाए यहाँ पे इन्फेक्शन का, तो यहाँ इन्फेक्शन का कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे कॉल करके किसी जो भी मेरे पहले के कस्टमर हैं उनसे क्लाइंट से आप बात कर सकते हैं। मेरा नंबर यहाँ दिया हुआ है। यहाँ पे बहुत ही क्लाइंट आते हैं, और इन्फेक्शन का कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ हाइजीन मतलब हम लोग पूरा क्लीन करते हैं। बॉडी का जो मतलब केयर रहता है, फिर ऑइलमेंट हम लोग अप्लाई करने के लिए बोलते हैं। और टैटू का मतलब कि हम लोग एक मतलब जेल भी देते हैं जिससे आपको इन्फेक्शन वगैरह नहीं होगा। তো ধন্যবাদ দিদিভাইকে এত সুন্দরভাবে আমাদেরকে সব কিছু জানানোর জন্য। আর দিদিভাই অ্যাড্রেসটা আরেকবার মুখ থেকে শুনে নিয়ে থাকো তোমরা। तो मतलब एड्रेस भी आता है नियर मनोकामना मंदिर कटिहार, लालकोठी। আপনি নিলে সম্পূর্ণ, আর এখানকার কিভাবে অ্যাড্রেসটা শুনে নিলে কিভাবে এখানে আসবে, অবশ্যই এসো আর এখানে ভিজিট করে যেও। খুব সুন্দর ট্যাটু বানায়। Hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off, I am